اور آج جو رونق سیٹ پر ہونے والی ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے. 4 چاند لگنے والے ہیں. آپ کا فیوریٹ سیلیبریٹی کپل آ رہا ہے. ایک فیوریٹ سیلیبریٹی کپل انشاءاللہ سنڈے کو بھی ہوگا. وہ سرپرائز ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ میرا سب سے فیوریٹ سیلیبریٹی کپل ہے. اور جو آج آ رہے ہیں وہ بھی میرے بہت فیوریٹ سیلیبریٹی کپل آ رہا ہے. اور بھائی ان کے بارے میں کیا ہی بتائیں. یہ چھوٹی سی تھی تب سے یہ کام کر رہی تھی, انڈسٹری میں تھی, یہ بھی ان کی بہن بھی, اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا, بہت پیارا کام کیا. پھر یہ تھوڑی سی بڑی ہوئی تو ان کی زندگی میں آئے. لوگ ہوتے ہیں نا جڑواں, ٹوئنز ہوتے ہیں, لیکن یہ اس قدر جڑواں تھی اس زمانے میں جب میں یہ میرے ساتھ ایک سیریل کے اندر تھی دونوں بہنیں. تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ اگر 3 دن تک وہ ایک آ گئی ہیں ان میں سے تو دوسری جو تھی اگر ان کا پیپر ہے تو ہم دوسرے کو یوز کر لیا کرتے. نہیں کریں, اتنے سملر تھے کہ ڈرامے میں آئی ایم سیریس. میں مطلب کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں ان کو پہچان نہیں پایا ہوں کہ آج سیٹ پہ کون آیا ہوا ہے. کافی عرصے کے بعد جا کے میں نے اتنے زیادہ سملر تھے دونوں. اب پہچاننا شروع ہو گئے ماشاءاللہ. اب دونوں کا سٹائل بھی ڈفرنٹ ہو گیا ہے بھائی. تو پھر جب یہ چھوٹی تھی اور یہ بڑی ہوئی تو ان کی زندگی میں آیا ایک راجکمار. مجھے نہیں تھا گھوڑے پہ سوار ایک راجا آتا ہے اور اپنی رانی کو لے کر چلا جاتا ہے. اینڈ وین دے گاٹ میرڈ آئی تھنک اٹ واز ون آف دا موسٹ, آپ کی شادی کے علاوہ آئی تھنک ون آف دا موسٹ وائرل ویڈنگس ہے نا آف پاکستان. اور وہ جو ایکٹر ہے نا, میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اتنا ہارڈ ورکنگ ہے اور گڈ لکنگ تو ہے ہی, لیکن اس نے صرف یہ سوچ کے انڈسٹری میرے خیال سے جوائن نہیں کی کہ یار میں گڈ لکنگ آدمی ہوں, انڈسٹری میں جاؤں گا چیزیں میرے لیے آسان ہوں گی. بڑا پیشنیٹ ہے, مجھے اس کی بات بہت پسند ہے اور ہر کیریکٹر کو اس کے حساب سے ہی کرتا ہے. تو آج میں اس سے بہت ساری باتیں بھی پوچھوں گا اور میرے خیال سے رابعہ بھی پوچھنا چاہتی ہیں. بلا لیتے ہیں بھائی آپ کے فیوریٹ سیلیبریٹی کپل کو, ایمن اینڈ منیب. السلام علیکم. آئیے جی, السلام علیکم. مائک آن ہو گیا, مائک آن ہو گیا, اب بات میں ڈالتا. السلام علیکم. رمضان مبارک, جمعہ مبارک. منیب آئیے بیٹھیے, پورا سیٹ آپ کا ہے. جس نے جہاں بیٹھنا ہے پورا سیٹ آپ لوگوں کا ساتھ ساتھ ہی بیٹھیں گے دونوں. آپ ادھر آ جائیں. میں ادھر آ جاؤں. اوکے, وائف از آلویز رائٹ. وائف از آلویز رائٹ. کسی کی ہمت ہے اس کو منع کر کے دکھائے. اور منیب تو بول ہی نہیں سکتا اس بارے میں. بالکل نہیں. دیکھیں چہرے پر جو رونق ہوتی ہے نا مردوں کے, وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہر چیز میں بولتے ہیں یس باس, اوکے باس. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. آپ کی ٹرانسمیشن ماشاءاللہ سب سے پہلے بہت بہت مبارک ہو. آپ کی ٹرانسمیشن بہت زبردست جا رہی ہے اور ہمارے گھر پہ ہمیشہ گرین ٹی وی لگا ہوا تھا اور آپ کی ٹرانسمیشن جو ہے کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ. گائز آر ڈوئنگ ریئلی گڈ. جزاک اللہ. رمضان کیسے جا رہے ہیں پہلے یہ بتاؤ. رمضان بس زبردست جا رہے ہیں, کام میں مصروف ہیں. آج پہلا ہی آف آیا تھا, بلکہ کل اور آج میرا آف تھا, تو کل سے جو ہے وہ ہم رمضان, ہمیں لگا کہ رمضان سٹارٹ ہوئے کیونکہ منیب بالکل بھی گھر پہ نہیں تھے. تو پھر سحریاں اور افطاریاں, سحری تو ساتھ ہو رہی ہوگی نا, لیکن افطاری میں منیب نہیں ہوتی. یہ تو بہت افطار کر رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے زیادہ افطار کر رہا ہے. میں ویسٹ کوٹ کھول کے ذرا کمفرٹیبل ہو جا, بالکل ریلیکس ہو جا. ایکچولی منیب کا پتہ نہیں چلتا افطار پہ بھی, بیکاز وہ کچھ کھاتی نہیں ہے. یہ میں نہیں کھاتا, یہ میں نہیں کھاتا, وہ میں نہیں کھاتا. کیا کریں, پراپر والی ڈائٹنگ. اچھا منیب کی یہ اوکیجنل ڈائٹنگ بھی ہوتی ہے, کبھی کبھی منیب کہتا ہے بس اب میں نہیں کچھ کر رہا, یا پھر ہر وقت چلتی رہتی ہے, ہر وقت نان اسٹاپ ورک آؤٹ بھی نہیں چھوڑتے کشمیری. دیکھیں بٹ اوکے جو ہے نا, وہ ابھی کل ہی ایک شو میں دیکھ رہا تھا, فیصل بھائی بتا رہے تھے کہ یار بٹ اوکے باڈی مینٹین کرنا ایک نارمل انسان سے 4 گنا زیادہ محنت کا کام ہے, اور جو صحیح بات ہے بالکل ایسا ہی ہے. پٹھانوں کا بھی ایسا ہے. میری خالائیں امیاں وہ کہتی ہیں بیٹا ہمیں تو پانی بھی لگتا ہے, تو اس لیے ہم ٹینشن نہیں لے سکتے. بٹ میں نے منیب کو جتنی ڈیڈیکیشن سے ورک آؤٹ اور جم کرتے ہوئے دیکھا ہے نا, ماشاءاللہ, آئی مین بہت بہت زیادہ, اس پہ میں آئی ایم پراؤڈ آف یو. کمال کا ایکٹر ہے. ہم یہاں بہت زیادہ لکس کے حساب سے جم کو دیکھتے ہیں, بٹ منیب یہ دنیا بھر میں جم کو یا ویٹ ٹریننگ کو تو کہا جاتا ہے کہ آپ کا ریورس اگر کوئی چیز زندگی کو کر رہی ہے تو وہ ویٹ لفٹنگ ہی ہے. اٹس سو امپورٹنٹ. ایمن نے بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ڈائٹ پہ بھی خیال رکھ رہی ہے. میں دیکھتی رہتی ہوں کہ وہ ورک آؤٹ بھی ہو رہا ہے, ٹریڈ مل بھی ہو رہی ہے. ہاؤ ڈو یو مینیج ود 2 kids, اور ابھی تو بہت چھوٹو ہے بیبی. ایکچولی آئی تھنک کہ دن میں 1 گھنٹہ میں اپنے لیے نکالوں, یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں آئی فیل فریش, اور منیب کو دیکھ کے نا مجھے بہت موٹیویشن آتی ہے. جب بھی میں سوچتی ہوں کہ یار آج نہیں, اور یہ صبح 9 اگر 10 بجے شوٹ ہے تو 9 بجے ٹریڈ مل کی آواز آ رہی ہوتی ہے مجھے, تو مجھے ہوتا ہے کہ یار جب یہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی. اور یہ موٹیویشن ایسے ہی ملتی ہے. میں آپ لوگوں کو ایک اسٹوری سناتا ہوں. ایک زمانے میں اپنے جو پرانے ایریا میں رہتا تھا, تو وہاں پر جو گراؤنڈ تھا نا ایک, کیونکہ میں آئی واز دا فرسٹ ون جس نے وہاں جا کے رننگ شروع کی تھی. اچھا, کرتا نہیں تھا اس زمانے کے اندر. تو یہ میں کچھ ایگزیجریٹ کر کے نہیں بتا رہا ہوں, ایسے تھا کہ جب وہ خالی گراؤنڈ ہوتا تھا, اندھیرا ہوتا تھا,
मैंने रनिंग शुरू की, मुझे देखते 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 6 महीने में या 7 महीने में ऐसा हुआ था कि फिर मुझे ट्रैक पे भागने की जगह नहीं मिलती थी। इतने सारे लोग आने लगे थे कि यार ये कोई लड़का है जो आता है, उस जमाने में एक्टर था नहीं। दानिश में सेहत के लिए आते थे, वो आपके लिए आते थे। मैं कह रहा हूँ मैं एक्टर नहीं बना था उस वक्त। अच्छा, मैं तो सिर्फ फिटनेस के लिए जाता था। व्यूअर्स अट्रैक्शन इनके अंदर जो है एक है, अभी मैं को व्यूज अट्रैक्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छी बात होती है ना, वो किसी के पास से भी लोग सीख लेते हैं। तो ये एक ऐसी बात है, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मुझे पता है ये भी बहुत हार्ड वर्किंग आदमी है, ये भी जिम जाता है ये रोजाना, ये भी अपने आप को फिट रखने की कोशिश करता है। और इस तरह के बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं जो बहुत सारे होंगे, तो उनको देख के जो लोग थोड़े से मोटिवेट होते हैं ना, तो मुझे खुशी होती है। आप यकीन जानिए, मैं कभी जिम जाता हूँ ना, और जिम के अंदर कोई ऐसा स्ट्रगलर आता है, कोई भी खातून आती है जिनको ना बहुत एफर्ट कर रही होती है, कोई स्ट्रगलर आता है, कोई खातून आती है, मतलब कोई लड़का ऐसा या कोई भी खातून जिनको जो अपने ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट कर रही है कि यार मैं थोड़ा सा टोन्ड हो जाऊं या लीन डाउन कर जाऊं, मुझे दिल से खुशी होती है कि एटलीस्ट कोई आके एफर्ट तो कर रहा है ना, एज कम्पेयर टू कोई घर में बैठे हुए और जंक खा रहा है और टीवी देख रहे हैं। उससे भी मना नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 1 घंटा तो दीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है। एमन, आप बहुत वैसे बच्चों का ख्याल, घर का ख्याल, यू मैनेजिंग एवरीथिंग, then Eamon suddenly comes up with a clothing brand, then she comes up with a skincare brand. तो ये चलता रहता है बस दिमाग में। एक्चुअली मैं सोचती हूँ कि खाली क्यों बैठे हैं, कुछ ना कुछ करते रहें। तो हमेशा से मुझे बिजनेस का बहुत शौक है, तो हमने पहले क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया। ना वो पूरा टोटल मेरा भाई देखता है। यस, स्किन केयर पे मनाली में बहुत वर्क कर रहे हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग ग्रेट। स्किन रेसिपी हाँ कर लो। मैं यही सोच रहा था कि अब नहीं कर ले, बिल्कुल इजाजत है यार, सबको पता भी है। मुझे ये बताओ, वो हाउ डिड यू थिंक अबाउट इट, कैसे सोचा कि यार करें? ऑफ कोर्स एवरीवन अडोर्स योर स्किन, मिनाल स्किन, बट वो कैसे सोचा कि यार शुरू करें? फिर कोई मेहनत लगी, क्या हुआ? मेहनत तो बहुत लगी। वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। एक्चुअली मिनाल और मुझे ना बचपन से ही इसको बात को कहें कि स्किन केयर का बहुत शौक है। लाइक हम कभी भी मेकअप में नहीं सोया आज तक। मुझे पता था कि मैंने शूट पे से आना है, तो पहले बेबी ऑयल से हम क्लेंजिंग करते थे। तो मुझे था कि यार मेकअप में कभी ना सोना है, अगर मस्कारा लगा है तो उसको कैस्टर ऑयल लगा के हटाना है। तो ये सब चीज़ें ना बिल्ट होती रही। टोटके भी घर में यूज़ किए हैं अम्मा के साथ कभी? नहीं, बेसन लगाना और नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बस हमें मॉइस्चराइजर्स और स्पॉट्स ना हो फेस पे कोई, तो हमने चीज़ें ट्राई की। और जब जिस चीज़ से हमें फ़र्क पड़ा ना, लाइक सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमने सनस्क्रीन सोचा, फेस वॉश, यानी जो चीज़ें खुद यूज़ कर रही थी, सोचा कि यार ये खुद बनाए ताकि मेरे भी काम आए और बाकियों के भी काम आए, उससे शेयर भी कर सकते हैं। इनका सबसे बड़ा यूजर मैं हूं उनके प्रोडक्ट। आज भी मुझे कह रहा है मेरी सनस्क्रीन खत्म हो गई। मैंने कहा यार इनका एक प्रोडक्ट है टिंटेड सनस्क्रीन ना, तो वो मैंने यूज करना स्टार्ट किया। इससे पहले मैं कभी यूज नहीं करता था। मतलब टिंटेड सनस्क्रीन इंट्रोड्यूस करा दी है। हम कभी यूज नहीं करते थे। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में टिंटेड सनस्क्रीन अभी तक नहीं है, और हमारी वो इतनी अच्छी गई है कि इट्स सोल्ड आउट। अभी हमारा न्यू बैच आने वाला है, और मुनीब उसके बहुत बड़े हमारे क्लाइंट हैं। मैं अभी तक 3-4 मेरे पास अभी तक यूज हो चुकी हैं, जिसमें से आधी होती है और कोई 7 एक्टर होता है, कोई एक्टर होता है। मतलब आपने ट्राई पहला प्रोडक्ट फ्री, सेकंड प्रोडक्ट से वेबसाइट। हम एक्टर्स जो होते हैं ना, इनको ज्यादा जरूरत पड़ती है सनस्क्रीन की, क्योंकि हम अगर ये लाइट्स में काम कर रहे हैं ना, ये भी ज्यादा डैमेजिंग है हमारी स्किन के लिए। ये नहीं पता था काफी टाइम पहले, मुझे तो पता ही नहीं था ये बात। ये इसने मुझे बताया कि ये तुम्हें लाइट्स जो है ना, ये स्किन को बहुत डैमेज करेंगे, ये यूज करो। पहले मुझे लगा ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। हाँ, ये भी सही। आधे साल हमारे यहाँ गर्मी रहती है और इतना सख्त धूप है, तो अपनी स्किन का ख्याल रखना जरूरी है भाई, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ, बड़ी वाली बेटी तो माशाल्लाह, मेरी बेटी और एमन की बेटी एक स्कूल में जाते थे, तो हमें वो वाला पता था, लेकिन अब छोटी बेटी ने क्या स्टार्ट कर लिया स्कूल या अभी तक नहीं? अभी वो 17 मंथ्स की है। तो हमारे यहाँ तो भाई मेरी एक फ्रेंड ने स्कूल भेजना शुरू किया 1 साल 3 महीने की उम्र में। आपको पता है मैंने अमल को बहुत जल्दी स्कूल भेजा। अमल आई थिंक 18-19 मंथ्स की थी, लेकिन मिरल को ना अमल ही पढ़ा देती है। तो वो जब अमल का ट्यूशन हो रहा होता है तो वो साथ बैठती है, लेकिन ये कि अब मैं भी आई थिंक जनवरी से हम उसको दोबारा से अब मिरल को भी साथ भेजेंगे। मिरल को भी भेजेंगे। मुनीब, आगे कर क्या रहे हो, क्या हो रहा है जिंदगी में? मैं ड्रामे, अपने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसके अलावा मेरी एक मूवी आ रही है इसी साल,
उसकी भी शूट चल रही है। तो अभी इस वक्त यही एक स्केड्यूल है, वर्क 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 और बस दैट्स इट। और बेटियों को टाइम कैसे देता है मुनीब, क्योंकि मैंने देखा है बेटियों से ऑब्सेस्ड है मुनीब। होता क्या है कि जब स्पेल स्टार्ट हो जाता है तो फिर टाइम नहीं होता। बच्चे जब हम घर आते हैं तो बच्चे सो रहे होते हैं, जब हम सुबह हम सो रहे होते हैं तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो बस संडे का टाइम मिलता है। और ये लेकिन मैंने बहुत एक अच्छा हमने एक म्यूचुअल हमारा डिसीजन है कि जब भी मेरा कोई एक लंबा स्पेल लाइक 2-3 महीने का एक बहुत बड़ा स्पेल होता है वो कंप्लीट होता है, तो मैं इन लोगों को बाहर ले जाता हूँ कहीं घुमाने के लिए। यानी इस टाइम जो वेकेशन वाला सारे एक्टर्स यही करते हैं, जब मौका मिलता है उस तरह के स्पेल कंप्लीट होता है तो 10-15 दिन के लिए वेकेशन पे बच्चों को कहीं बाहर ले जाते हैं। अगर मुनीब के पास हाफ आवर भी एक्स्ट्रा होता है ना, तो मुझे ये बात बहुत पसंद है कि कौन है भाई? ये हमारे पूरा टाइम है। अरे मोर रखे हुए हैं, टेंशन सीकर है, टेंशन सीकर है। तोते भी हैं, अभी आपको मिलवाते हैं ना बच्चों वाले सेगमेंट में। आप क्या कह रही थी एमन? मैं ये कह रही थी कि मुनीम जितने भी बिजी हों, अगर उनके पास हाफ आवर भी है तो ही डजंट गो आउट, वो घर आते हैं ताकि वो थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। ये रूल है ना, बेगम का खौफ। अच्छा, वैसे घर पे मुनीब घर पे किसकी ज्यादा चलती है? लाइक घर के ऑब्वियसली बात है तो बेगम की। घर में खाना क्या पकना है, दावत कब होनी है, किसकी होनी है? खाने पकने पे मेरा वो होता है, एक सजेशन होता है, मैं मुशीर हूँ बेसिकली, मुशावरत होती है बट डिसीजन इसकी का होता है। होम मिनिस्ट्री ये है। मैं पूछती हूँ कि आपको जो खाना है बता दें, हम वो बनवा लेंगे, क्योंकि जो मैं बनवाऊँ यार ये क्या है ये क्या है, अब मैं रात को ना स्पेशली पूछती हूँ कि खाना क्या है वही बनेगा। अच्छा, हम वैसे सब खा लेता हूँ मैं इतना। मुनीब हम बात करते हैं अमूमन डाइट की कि भाई एक्टर्स बहुत डाइटिंग, लेकिन मुझे बताओ मुनीब का क्या लंच होता है, क्या ब्रेकफास्ट होता है, क्या डिनर होता है? डिशेस के नाम बताना। ब्रेकफास्ट में होते हैं 6, कभी क्या खाते हैं मैं तो 6 और 6 बॉयल एग्स। पराठे कितने ये बताओ? पराठे नहीं, बॉयल एग विदाउट द योक, विदाउट के बगैर, जर्दी के बगैर, एग वाइट्स खा, एग वाइट्स बेसिकली तो फुल ऑफ प्रोटीन। हाँ, वो 6 अंडे खा लेते हैं और उसके बाद फिर लंच में एक टिक्का मंगवा लेते हैं। इसके बीच में कुछ नहीं? नहीं। ओके। और बस रात अब शाम में एक रिफ्रेशमेंट आती है। लंच में टिक्का विदाउट रोटी? हाँ, रोटी चावल नहीं खाए, रोटी चावल खाए हुए तो कितना टाइम हो गया मन? सालों हो गए होंगे। साल तो हो गया। मैंने उस दिन यहाँ रोटी खाई। ईद पे मुनीब को मैंने सिर्फ रोटी खाई। I also don't eat roti now since 1 year। मैंने उस दिन यहाँ रोटी खाई जब, तो मुझे ऐसा लगा ये क्या चीज़ है। रोटी खाई नहीं मैंने, 6-7 महीने बाद आई टेस्टेड रोटी। सालों मैं यहाँ अपने आप को आउटसाइडर महसूस कर रहा हूँ। ये लोग जो बातें कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रोटी खाता हूँ, चावल भी खाता हूँ, बट थोड़ी कम क्वांटिटी में खाता हूँ, बट खाता हूँ क्योंकि मुझे इफ्तार में आपको क्या, इफ्तार अभी आजकल तो इफ्तारी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आ गई हैं। पहले हम जब बच्चे होते थे तो अम्मी मैक्सिमम कुछ बहुत डिफरेंट चीज़ बनती थी, तो यही होते थे रोल समोसे कुछ चीज़। आजकल अभी देख रहा था मैं, कोई अरेबियन पॉकेट बना लिया, कोई सैंडविच बना लिया एक जिसके अंदर चीज़ डाली हुई है, और ऐसी मज़े की चीज़ें आ गई हैं। उसको देख के यार मैं तो आजकल ट्राई कर रही हूँ, वो ग्रीन करके एक बन गया है ना जो रेस्टोरेंट, उससे आती है इफ्तारी। क्या? हाँ, एवरग्रीन। क्या मैंने नहीं लिया पूरा नाम, तो बेसिकली वो डाइट है ना यार, वो बहुत ही बेहतरीन है। उसका एक डिजर्ट भी मैंने ट्राई किया है जिसमें वो स्टिविया के साथ बना रहे हैं। सारे वो कैलोरी काउंटेड है ना, लो कैलोरी मेन्यू ऑफ कीटो एंड ऑल दैट। अच्छा, मैं एक सवाल अपने पीपल आर डाइट कॉन्शियस दीस डेज। जी, एक सवाल जो मैं तमाम सेलिब्रिटी से पूछती हूँ, क्योंकि दिस इज वन साइड जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। ज़ाहिर आप लोग के फैशन शूट्स हो, मूवीज सब हो रही होती है, लेकिन एक चीज़ है जिसकी सिर्फ पिक्चर आती है, कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती, विच इज़ जब आप लोग उम्रे पे गए या वो वाला जो सफ़र होता है, व्हाट डू यू फील? ज़ाहिर है वहाँ पर भी लोग पहचान रहे होते होंगे, हाउ डू यू फील इन दैट मोमेंट? मुनीब जब आपका पहला एक्सपीरियंस था, एमन जब आपका एक्सपीरियंस था? हमारा साथ ही था। हमारा साथ था। एक्चुअली फर्स्ट टाइम उम्रा पे आपको इतना आइडिया ही नहीं होता कि आपने करना क्या है और किस किस जगह जाना है, तो पहला तो ऐसे ही गुजर जाता है, यू नो, टेंशन में। मुझे ये एक्सपीरियंस बताओ, जब फर्स्ट टाइम आप हरम शरीफ में गए हैं और खाने काबा और आपने देखा है, वो क्या फीलिंग? हरम शरीफ मैं बताता हूँ। हरम में जब आप पहली दफ़ा जब हम जाते हैं, तो हम जब पहली दफ़ा गए थे तो हमारी शादी को उस टाइम पे तकरीबन 4 महीने हुए थे, और हमारा एक आपस में हमारा एक हम लोग सोच रहे थे कि यार हम पहले जहाँ हमने घूमने जाना है हम वहाँ जाएं या हम पहले उम्रा करने जाएं। तो फिर हम ये भी हमारे पास एक सजेशन था कि हम एक ही पूरा प्लान करते हैं जिसमें हम उम्रा भी कर लेते हैं और हम यूरोप का ट्रिप भी कर लेते हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि यार नहीं, अगर हमने यूरोप जाना है तो फिर हमने सिर्फ यूरोप जाना है, और हमने उम्रा करने जाना है तो सिर्फ उसी मेंटालिटी के साथ फोकस करके यार हम उम्रा करने की इबादत करने जा रहे हैं। तो हम दिसंबर में हम यूरोप से होके आए और मार्च में 2 महीने बाद हम उम्रा करने चले गए।
اور جب ہم عمرہ کرنے گئے ہیں تو وہ میرا بھی پہلا ایکسپیرینس تھا, ان کا بھی پہلا ایکسپیرینس تھا. سب نے ہمیں بتایا ہوا تھا کہ آپ نے کیا پروسیس کو فالو کرنا ہے, کہ آپ حرم کو کبھی بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. کس نے بتائی تھی یہ باتیں, کس نے سکھایا تھا کہ بیٹا یہ کرنا یہ کرنا؟ اچھا یہ بات ایک ایسی ہے جو سب کو پتہ ہوتی ہے میرے خیال ہے. آپ کو جو بھی عمرہ یا حج کر کے آیا ہوا ہوتا ہے نا, وہ ایک بات ضرور کہتا ہے کہ بیٹے جب جاؤ حرم میں تو نظریں جھکا کے جانا اور ایک ساتھ دیکھنا, ایک ساتھ خانے کعبہ کو دعا مانگنا. تو آپ پہلی دفعہ آپ دیکھتے ہیں جب آپ نظریں جھکا کے, جب ہم دونوں ساتھ تھے تو ہم ایک دفعہ جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ 5 سے تقریباً 30-40 سیکنڈ کا ایک ایسا پاز آتا ہے جس میں دماغ نہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, جہاں پہ آپ کا مائنڈ آپ کی باڈی کے ساتھ جو ہے نا اس کی کوآرڈینیشن آؤٹ ہو جاتی ہے. آپ ایک دفعہ زون آؤٹ ہو جاتے ہیں نا, ایک دم زون آؤٹ ہو جاتے ہیں, سٹن ہو جاتے ہیں آپ ایک جگہ پہ نا. اس کے بعد پھر یقین ہونا سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہاں واقعی میں اس جگہ پہ آ گیا ہوں, خانہ کعبہ حرم میرے سامنے ہے, میں مطاف پہ ہوں اور میں اس جگہ پہ ہوں. وہ 1-1.5 منٹ لگتا ہے دماغ کو اس بات کو یقین کرانے میں, اور اس کے بعد پھر عمرے کا ظاہر ہے پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. میرے کو جب میں پہلی دفعہ گئی تو میرے ساتھ عبید بھی تھے, فیملی کے 1-2 اور لوگ بھی تھے. مجھے اس مومنٹ پہ بھول گیا کہ کوئی میرے ساتھ تھا یا ہے. پہلے آپ دیکھ رہے ہوتے نا ادھر ادھر نہ ہو جائے کوئی. وہ جو مومنٹ تھا, میں تھوڑی دیر کے لیے فار گڈ 10 minutes آئی جسٹ کیپٹ تھنکنگ اونلی ون تھنگ کہ میری کیا اوقات ہے کہ مجھے یہاں پر آنے کا موقع مل گیا. مطلب ہم نے کچھ کیا کیا ہوگا, کسی نے کوئی دعا دی ہوگی. اور پھر صرف ایک چیز میں سوچ رہی تھی کہ ہم ہر نماز میں نیت کرتے ہیں کہ رخ کعبہ کی طرف, اور یہ کعبہ سامنے ہے. وہ کیا مومنٹ ہوتا ہے. اچھا ہمیشہ عمرے پہ حج پہ نا بہت سارے میریکلز ہوتے ہیں. کچھ ہوا وہاں جا کے کوئی ایسی بات کی یار یہ تو میں بھی سوچ رہا تھا یہ ہو گیا؟ بس مجھے یہ لگتا ہے بھوک پیاس اگر آپ کو لگ رہی ہے کوئی نہ کوئی کچھ دے دیتا ہے اسی مومنٹ پہ. ایگزیکٹلی 100%. آپ کو پیاس لگ رہی ہے, کوئی پانی پکڑا کے چلا جائے گا. آپ کو بھوک کا احساس ہو رہا ہے, کوئی کھانا دے کے چلا جائے گا. ایسا ہوتا ہے. بس جانماز نہیں تھی اور انابیہ کو سونا تھا, اور میں بہت طویل, میں تہجد والے ٹائم پہ جاتی تھی اور میں عبید سے کہتی تھی تم گھر پہ رہو, میں پورا وہ والا ٹائم گزاروں گی فجر تک, اور پھر میں واپس آ جاؤں گی تاکہ انابیہ سکون سے ہو جائے, اور پھر تم فجر پڑھ لینا. وہ والا جو ٹائم تھا انابیہ وانٹڈ ٹو سلیپ, اور میں جانماز لانا اپنے پاس سے بھول گئی تھی, تو وہ فرش پر نہیں سو رہی تھی. اس کو وہ چھوٹے چھوٹے کچھ کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں نا, تو اس سے مسئلہ تھا. آئی ڈونٹ نو ہاؤ اینڈ واٹ ہیپنڈ. میں نے جو بھی نفل میں پڑھ رہی تھی میں نے سر اٹھایا اور وہاں پہ جانماز پڑھی ہوئی تھی. منیب وہ کون رکھ کے گیا, کس نے رکھی, میں نے وہ جانماز کھولی, انابیہ اس پر سو گئی, وہ 2 گھنٹے وہاں سوتی رہی, اور میں نے سکون سے بات کی. تو میریکلز ہوتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ فوراً لگتا ہے آپ کی ہر دعا قبول ہو گئی ہے. اور مجھے تو میرے ابو نے بیٹھ کے سکھایا کہ بھئی یہ کرنا, یہ جانا, یہ چیز ہوگی. انہوں نے اپنا ایکسپیرینس ظاہر ہے عمرے کا اور اس کا شیئر کیا. اس لیے میں پوچھ رہی تھی کہ پیرنٹس نے بتایا تھا یا کون تھا جو مشورے دے رہا تھا, کال پہ پوچھا تھا؟ ہم خود ریسرچ ہم کر لیتے ہیں. اچھا ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, ہم ماشاءاللہ ہم جب بھی عمرے پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہوتا ہے ہم پہ کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ہدیہ وہاں سے, کچھ میرے حلقہ احباب ہیں, کچھ میرے بہت سارے تعلق واسطے والے دوست احباب ہیں میرے وہاں پہ جو بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں, بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں. تو ابھی لاسٹ ایئر حج پہ میرے ایک دوست نے مجھے وہاں سے کہا کہ یار شیخ صاحب سے ہم تمہیں جو ہے نا کچھ ہدیہ کروانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں 2022-23 کا جو غلاف بہت ایک میرے پاس پہلے بھی ہیں, میں ہر دفعہ جاتا ہوں, میں لے گا اس دفعہ جو ہمیں ملا ہے یا حیو یا قیوم لکھا ہوا ہے نا اس کے اوپر, جو پورا ایک اتنا بڑا ہمیں جو ہے نا وہ ایک خوشبو آتی ہے نکلا ہوا ہے. وہ 22-23 میں وہ جو ہے وہ اتارا گیا تھا وہ, اور وہ دنیا کی جو بہترین عود ہوتا ہے اس کے اوپر وہ لگتا ہے, وہ سالوں تک نہیں اترتا, اٹ ڈزنٹ گو. ایسا ہی ہے. پھر مجھے ایک اور دوست ہیں, ایک اور میرے دوست ہیں, وہ بہت ہی پیارے دوست ہیں. تو انہوں نے مجھے لا کے دیا کہ آخری دن ہے آپ کا, میں آپ کو کچھ ہدیہ دوں گا, آپ ایسے نہیں میں آپ کو دوں گا, آپ بس مجھے ملیں. وہ آیا, وہ لے کر آیا ایک شیشے کی بوتل تھی, اس کے اندر عطر تھا, وہ جو حجر اسود کو لگاتے ہیں یوں کر کے, وہ اندر سے مینجمنٹ سے جا کے وہ شیخ صاحب کا کوئی پتہ نہیں کون تھا, وہ جا کے لے کر آیا میرے لیے. وہ آج تک میں نے 2 سال ہو گئے ہیں, 2 سال ہو گئے, وہ میں نے آج تک یوز ہی نہیں کی. میں کپڑوں پہ کبھی لگا نہیں رکھا. پہلا عمرہ آپ لوگ نے 4 months بعد کیا شادی. اچھا ایک لائیو کال ہے ہمارے ساتھ, لائیو کال بھی اوکے لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟
जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको बहुत सलाम। सिद्रा जावेद बात कर रही हूँ कराची से। जी सिद्रा, क्या कुछ पूछना है एमन से, मुनीब से? जी मुझे सबसे पूछना है, सबसे पहले तो मुझे आपकी तारीफ करनी है। ये ग्रीन चैनल हमारा एक चांद है और आज आपने उसमें सितारे बिछाए हैं। आप सब लोग माशाल्लाह सितारे लग रहे हैं। थैंक यू। और इतना प्यारा प्रोग्राम है, आप यकीन करें अपने सारे काम छोड़ के मैं सिर्फ टीवी के आगे बैठ गई हूँ आप सबको देखने के लिए। लेकिन कम कर लेना काम करती रहिएगा भाई, और कार बनानी होगी। ऐसा ना हो कि आप बोलें कि भाई वो लोग तो मैं पूरे दिन आज ग्रीन देख रही हम थी, भिजवा देंगे तुम्हें अफ्तारी, छोड़ दो काम आज, मैं भिजवा नहीं ऐसी बात नहीं है। बस आपने बहुत बहुत प्यारा आप लोगों का प्रोग्राम है माशाल्लाह, और हर चीज़ आप लोगों की इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है कि मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ बैठ के, बिल्कुल लगता है फैमिली है। लव यू। अच्छा राबिया, आप बहुत बहुत अच्छी है, आप माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रांसमिशन करती हैं। और दानिश भाई तो हमारे ऑलराउंडर हैं, ऑलराउंडर एक्टिंग में, होस्टिंग में, हर चीज में माशाल्लाह। और इवन मुनीब माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले इनको इनकी बेटी की मुबारक, अल्लाह पाक इनके बच्चों के नसीब अच्छे करे, परवरदिगार आलम अल्लाह इन्हें अपने घर में खुश रखे। इतने अच्छा ये काम करते हैं और हमें बेचैनी से इंतजार है कि एमन दोबारा कब आएंगे वापस, हमें इनके ड्रामे देखने। चलो अब तो ऑडियंस यही सवाल है, व्यूअर्स नहीं पूछ लिया, यही सवाल था आपका, अभी पूछ लेते हैं एमन से। ये सवाल था। अच्छा दूसरा मुझे राबिया वजह आपसे ही बोलना था, और दानिश भाई से मुझे आप दोनों से गिफ्ट चाहिए। दानिश भाई का परफ्यूम और आपसे ड्रेस चाहिए भाई। मुझसे ड्रेस चाहिए, दानिश भाई से परफ्यूम। एक ही पैकेट में डाल के दे देंगे, फोन बंद मत करना, पीसीआर में अपना एड्रेस तो लिखवाइए। मैं ईद से पहले भिजवा दूंगी, वादा है मेरा। एक और कॉल लीजिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। डिस्कनेक्ट हो गई, दोबारा हो जाए तो हम डिस्कनेक्ट करते हो हैं। गई। एमन, ये नेशन, वो अर्नब गोस्वामी की तरह बोलूंगी, द नेशन वांट्स टू नो व्हेन आर यू कमिंग बैक इन ड्रामास, और आर यू और नॉट, ये भी तो इंशाल्लाह देखें ज़रूर, वेरी सून प्लान है मेरा। बट यू नो मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ कर लिया है अपनी फैमिली में, बच्चों में, बिजनेस में। बट ये कि कोई स्मॉल कमिटमेंट हो तो वाई नॉट ज़रूर। नहीं तो डू यू फील के मिस आउट करती हो इसको, या नहीं बस ठीक है नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा? जैसे मुझे लोग कहते हैं भाई आप पूरा साल क्यों नहीं कुछ कर रही होती, मैं कहती हूँ मुझे फील ही नहीं आती कि मुझे कुछ करना है, आई एम सो बिजी विद माई किड्स, फैमिली। सो वही वाला सीन होता है बिल्कुल। आई डोंट मिस आउट, क्योंकि मेरे घर में एक एक्टर मौजूद हैं और मुझे ना ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं टीवी पे नहीं हूँ। बिकॉज अब तक मैं लोगों से मिलती हूँ, मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे पुराने ड्रामास अभी तक रिपीट पे चले जा रहे हैं। लेकिन ये कि दे वांट टू सी मी, और हर जगह मैं जाती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है लोगों से ये उनको जानना है कि मैं कब वापस आऊँगी। एंड इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ज़रूर आएंगे। योर फादर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ योर एक्टिंग। उस दिन मैं देख रही थी एक इंटरव्यू में कि वो आपने कहा कि वो मेरे पुराने ड्रामाज निकाल के भी देखते थे जब उन्होंने देखा कि मैं नहीं आ रही। साथ भी आते थे, मुझे याद है इनकी वालदा भी साथ आती थी, मुझे याद है। दानिश भाई के साथ तो हमने बहुत, हम छोटे थे, स्कूल से आते थे। इसमें आपका कौन सा ड्रामा था? काश में तेरी बेटी ना थी उसमें ना? नहीं ये तो बात सच थी, दोनों थे उसमें, ये मेरे साथ दोनों आ जाते थे कभी। दोनों आती थी और 3 दिन मिनाल करती थी। हाँ ऐसा हुआ है। आपको पता है हमारी लड़ाई होती थी मिनाल और मेरी कि तुम क्यों आ रही हो टीवी में, मैं क्यों नहीं आ रही। तो हमारे जो डायरेक्टर्स होते थे ना कमर्शियल्स या किसी भी प्रोजेक्ट के, तो वो कहते थे यार दोनों इतनी क्यूट हैं, दोनों का मुंह बना हुआ है, तो वो कहते थे अच्छा आधा तुम करो आधा तुम करो। मसला ही सॉल्व, क्योंकि हम इतने आइडेंटिकल थे कि कमर्शियल्स में भी हमने मिनाल और मैंने ऐसा किया है कि एक कमर्शियल में छोटे बच्चों में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मिनाल भागती हुई आ रही है, तो दूसरे उसमें मैं अपनी मदर के साथ बैठी हूँ, तो पता नहीं चला उसमें कि वो आधे में ये थी कि आधे में हम थे। Even I didn't recognize, मैं सच बता रहा हूँ आपको, इतने आइडेंटिकल ट्विन्स थे कि जब मुझे पूछना पड़ता था आज कौन आया सेट पे। जबरदस्त। अच्छा जी, एक छोटी सी आप पहचान जाते हैं और हम भी अब पहचान जाते हैं, दोनों का बड़ा स्टाइल भी डिफरेंट हो गया। एक दफा मैं आपको बताऊं, हमने एक प्ले करे थे, उस वक्त बिल्कुल पहला मेरा एमन के साथ ड्रामा था ना, तो मैं नीचे सीन करा के आया एमन के साथ, मुझे नहीं पता था मिनाल आई हुई ऊपर, मैं नीचे सीन करा के आया और मैंने ऐसे दरवाजा खोला, मैंने इसको देखा, मैं ये तो नीचे थी, शिट ये कैसे है, अभी थोड़ी देर पहले नीचे थी, ऊपर कैसे आई है? आपके वो म्यूजिक चला था आमी जे तुम, और एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। अभी भी हम इनको मना करते हैं कि भाई एक जैसे कपड़े नहीं पहनो। आपको पता है एक जैसे कपड़े अगर हम अभी भी पहन लेना तो ये नहीं, अगर ब्लैक पहन रहे हो तो भाई दोनों ब्लैक नहीं पहनो, ये ना करो, ये कौन सी वाली है। माशाल्लाह। देखिए महफिले रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।